Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Saudara dan saudari yang terkasih, buongiorno. In questa terza domenica di Pasqua ritorniamo a Pada Gerusalemme, Minggu Paskah ketiga nel ini, Cenacolo, kita kembali ke come Yerusalem, ke dai Senakel, due ke ruang discepoli atas, di Emmaus, i sebagaimana quali dibimbing oleh dua murid Emmaus avevano ascoltato con grande emozione le parole di Gesù yang lungo telah la via e mendengarkan poi lo dengan avevano penuh emosi riconosciuto kata-kata nello Yesus spezzare di il pane. sepanjang jalan dan kemudian Ora nel mengenalnya Cenacolo ketika memecahkan roti. Cristo risorto si presenta Sekarang di ruang in atas, mezzo al gruppo dei Kristus yang discepoli. bangkit muncul di Li tengah-tengah saluta, kelompok para pace a murid voi. dan menyapa mereka, Ma damai essi sono menyertai kamu. spaventati Tetapi e mereka credono di vedere un ketakutan dan fantasma. mengira mereka Così melihat dice il hantu. Vangelo. Demikian Allora Injil Gesù mostra mengisahkan. loro le ferite del Kemudian suo Yesus corpo menunjukkan e kepada dice: mereka guardate le luka-luka mie di mani tubuhnya e i dan miei berkata, piedi, le lihat piaghe, no? tangan dan kakiku. Sono proprio io, Luka-luka ini toccatemi. E per benar-benar aku. convincerli chiede del Dan cibo untuk e lo meyakinkan mangia mereka, sotto i loro dia sguardi meminta makanan sbalorditi. dan memakannya di bawah tatapan heran mereka. C'è un particolare qui in questa descrizione. Ada yang spesial di sini, di Dicono uraian che, ini. dice il Vangelo, che gli apostoli per la Injil grande mengatakan bahwa gioia para rasul, ancora non credevano. karena sukacita yang Era tale besar, la masih gioia che tidak avevano percaya. che non potevano credere che fosse vero. Kegembiraan yang mereka miliki sedemikian rupa, E un secondo sehingga mereka particolare, tidak percaya bahwa ini erano benar terjadi. Hal stupefatti, spesial kedua, stupiti mereka perché kebingungan, takjub. l'incontro con Dio sempre Takjub karena ti porta perjumpaan allo dengan stupore. Tuhan selalu membawa Anda Va pada oltre keheranan, l'entusiasmo, oltre la melampaui gioia, è un'altra antusiasme, esperienza. E melampaui questi erano kegembiraan. Itu gioiosi, adalah ma pengalaman una yang gioia lain. che li faceva Dan pensare, mereka ma no, penuh questo non può essere kegembiraan, vero, biraan yang non può membuat darsi. mereka E berpikir, lo tidak, stupore della ini presenza tidak di Dio. mungkin benar terjadi. Non dimenticare questo stato Ini adalah rasa d'animo, takjub è atas tanto bello. kehadiran Tuhan. E Jangan questa lupakan kerangka pagina berpikir evangelica yang è begitu indah ini. caratterizzata da 3 verbi molto concreti Bagian che Injil ini riflettono in un certo dicirikan oleh senso 3 la kata nostra kerja vita yang sangat personale e konkret, comunitaria. yang dalam arti Guardare, tertentu mencerminkan toccare e kehidupan mangiare. pribadi dan komunitas 3 kita, azioni memperhatikan, che possono dare la menyentuh, gioia di un dan vero makan. incontro 3 con tindakan Gesù yang vivo. dapat memberikan Guardare, sukacita perjumpaan sejati guardate le mie dengan mani Yesus e i yang miei hidup. piedi, Memperhatikan, dice Gesù. lihatlah tangan dan Guardare kakiku, kata non Yesus. è solo vedere, Memperhatikan è di tidak più. sekedar melihat, Comporta itu anche lebih. l'intenzione, Itu juga comporta anche la melibatkan niat, volontà. kemauan. Per questo è uno dei verbi Inilah alasan dell'amore. mengapa merupakan salah La satu mamma e kata il kerja papà cinta. guardano Ibu dan il ayah loro bambino. memperhatikan anak mereka. Gli innamorati si guardano a Sepasang vicenda. kekasih saling Il memperhatikan. bravo medico guarda il paziente Dokter con yang baik attenzione. memperhatikan pasien dengan Guardare è un hati-hati. primo passo contro Memperhatikan adalah l'indifferenza, langkah pertama melawan contro la ketidakpedulian, tentazione di girare la melawan faccia godaan untuk e memalingkan guardare da un'altra wajah parte ketika menjumpai davanti alle kesulitan difficoltà dan o alle penderitaan sofferenze orang degli lain. altri. Guardare. Memperhatikan. Io Apakah saya vedo o melihat guardo. atau memperhatikan Yesus? Secondo verbo è toccare, Kata kerja kedua invitando i adalah discepoli a menyentuh. toccarlo, per constatare che non è un fantasma, Yesus toccarlo. mengundang para murid untuk Gesù menyentuhnya, indica untuk a loro e a membuktikan noi bahwa dia che la bukan hantu. relazione con Lui e con i Yesus nostri menunjukkan fratelli kepada mereka non può dan kita rimanere a bahwa distanza. hubungan dengan dia dan dengan saudara-saudari kita Non tidak esiste un boleh ada cristianesimo a jarak. distanza. Kristianitas tidak ada Non di Non kejauhan. esiste soltanto un cristianesimo nel plano del Kristianitas guardo tidak solo. ada hanya pada L'amore tingkat melihat. chiede guardare, Cinta e menuntut anche untuk la memperhatikan dan juga chiede il menuntut contatto, kedekatan, la kontak, condivisione della vita. berbagi Il buon kehidupan. samaritano non si è limitato a guardare quell'uomo Orang che ha Samaria yang trovato baik messo morto itu lungo la strada, tidak hanya melihat pada orang si è yang dia fermato, temukan si è sekarat innato, di pinggir jalan. gli ha Dia medicato le berhenti, ferite, lo ha membungkuk, toccato, lo ha merawat caricato con lukanya, la sua capacità tua menyentuhnya, e
e le ha portate alla mengangkatnya locanda. ke atas tunggangannya dan membawanya ke penginapan. Amarlo significa Begitu pula entrare dengan in Yesus una sendiri. comunione Mencintainya una berarti comunione con masuk Lui. ke dalam persekutuan hidup, E persekutuan veniamo dengan allora Dia. al terzo verbo, mangiare, Sampai pada kata kerja che esprime ketiga, bene la nostra makan, umanità nella yang sua dengan più jelas naturale mengungkapkan indigenza, kemanusiaan kita dalam cioè il kemiskinannya bisogno di yang paling nutrirci per alami. vivere. Kebutuhan untuk memberi Ma makan il diri kita mangiare, quando sendiri lo facciamo agar dapat hidup. insieme, in Tetapi famiglia makan, o tra amici, ketika kita melakukannya diventa pure bersama espressione di dengan amore, keluarga atau espressione teman, di comunione, di juga menjadi festa. ungkapan cinta, Quante ekspresi volte persekutuan, i Vangeli perayaan. presentano Gesù Betapa vive sering questa Injil dimensione menunjukkan inconviviale, kepada kita anche dal Yesus yang risorto hidup con i suoi dalam discepoli, dimensi al punto keramat-tamahan che ini, il convito bahkan eucaristico sebagai yang bangkit è dengan diventato il murid-muridnya. segno emblematico della Sampai-sampai comunità cristiana. perjamuan Ekaristi telah menjadi lambang komunitas Mangiare Kristiani. insieme il corpo di Cristo. Makan tubuh Kristus bersama Questo è il centro. adalah inti dari della vita kehidupan cristiana. Kristiani. Fratelli e sorelle, Saudara dan questa saudari, pagina evangelica ci perikop dice che Injil Gesù ini non è un memberitahu fantasma, kita bahwa ma Yesus una bukanlah persona hantu, viva. tetapi seorang Che Gesù, pribadi yang hidup. quando si avvicina a noi, Bahwa ketika si riempie Yesus di mendekati gioia, kita, al punto di non Dia credere, memenuhi kita dengan sukacita sampai tidak e ci percaya lascia stupefatti dan con membuat quello kita stupore takjub che soltanto la presenza dengan di Dio keheranan dà. yang hanya Perché Gesù è una diberikan persona oleh viva. kehadiran Tuhan. Essere cristiani Menjadi non è prima Kristiani di tutto una bukanlah dottrina, pertama-tama un ideale doktrin morale, atau è cita-cita la moral. relazione viva con Lui. Itu adalah hubungan con yang il Signore hidup risorto. dengan Tuhan yang bangkit. Lo guardiamo, Kita lo memperhatikan tocchiamo, Dia. ci nutriamo Kita di Lui. menyentuhnya, E kita trasformati dipelihara dal olehnya guardiamo, dan tocchiamo, diubah e oleh nutriamo gli kasih-Nya. altri Kita come fratelli e memperhatikan, sorelle. menyentuh, dan La Vergine memelihara Maria orang ci aiuti a lain vivere sebagai questa saudara esperienza dan di saudari. grazia. Semoga perawan Maria membantu kita menjalani pengalaman rahmat ini.